Hello po. Ma'am, lalamove ma'am. Ma'am, saan po ba kayo ma'am? Andito ako sa PTX eh. Sige ma'am. Pick up. Pa na rin daw siya eh. Hintayin mo lang. Kay Louie ma'am? Or Uwi po, ako po. doon na po mabayad nito? Ako po. Ay, na. Ha? Hindi pa naman natin sahod eh. Thank you po. Sahod yan, sarado yan, syempre. Thank you ma'am. Thank you po kuya. Nature ako. Turan pa tayo ni baby ko, mas loves us white. Pero okay lang because laing lang. Alright, tara na. At kailangan nating madalhin to kasi kanina pa to. Bye bye.